नमस्कार नीलिमा किचन को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। आज मु आपण मानक सहित शेयर करी पापड़ी चाट रेसिपी। तेबे भिडियोटी को स्किप न करी प्रथम शेष पर्यंत देखंतु। आशा करुछि आपण मानक बहुत पसंद आसीबो। तेबे चलंतु ना आ डेरी करिबानी फटाफट आरंभ करिबा आज रही पापड़ी चाट रेसिपी। पापड़ी चाट तैयारी करिबा पई प्रथमे हमको दरकार मैदा। मुठी गोटे बाउल रे गोटे कप मैदा नेइछि। आधे मिसई नवा स्वाद अनुसार लुण एवं 4 ରୁ 5 टेबुल स्पून रिफाइन ऑयल तेल को मध्य पकई नेली। एबे भल भाव मयन देदेबा। मैदा तेलटा जमती भल भाव मिसीज तेबे जाइकरी पापड़ीटा आमर खास्ता बनब। भल भाव मिसई नेले देखो एबे अटाटा को चकटी नवा। नॉर्मली आमर जो पानी से पानी ही मुझे भल भाव चकटी नवा। एकाथरे पानी ढालिबेनी अल्प अल्प पानी पकेबी अटाटा को चकटिबा। गोटे कप मैदा रे ढेर सारा पापड़ी बनिब। देखंतु अटाटा को मते भल भाव चकट नैचे आउरी 2-3 मिनिट टिके चकट नबा। याको दी भाग कर नबा टिके चकटी सारे तापरे देखंतु अटा चकटटा ठीक एई भली भाबरे हबो। आउ टिके चकट नेबे मटी तले ही चकट नेबे चकटी की ताकू दी भाग कर नबा। गोटे भाग रखी नेबे आ गोटे भाग बेलिबे। गोटे बड़ साइज रे बेली नबा। आ जमा भी आधरे सुखिला मैदा कि तेल देबेनी। ऑलरेडी तेल तो दिया है जे आ जितेटा संभव पतला करी बेली नबा। बड़ साइज रे बेलिबे। देखंतु रुटीटा को मत भल भाव बेली नहीं एकदम पतला है। यहाँ गोटे कंटा चामच साहाय्य टिके टिके कणा करदेबा। ये भाव में करने द्वारा छाणिला बेले आ फुलबनी पापड़ी टाइप ही रहिबो। भल भाव में कणा कर नहीं एबे गोटे छोट गिना नहीं आधे ही काटिबी गोटे साइज हम। तो एकाथरे आमर ढेर सारा पापड़ी बनीजिव। तो छोट छोट काटी बेलिले बहुत टाइम लगे। आउ बड़ साइज बेली काटी नेले बहुत सारा पापड़ी एकाथरे रेडी हो काटी नेले उठे नबा साइड रू। देखो केते सुंदर भाव में एकाथरे बहुत सारा पापड़ी आमर रेडी हो गलानी। बाकी तक भी ठीक यही भाव में बेली कणा करनेबी और काटी नेबे। देखो एकाथरे प्राय आमर सब रेडी हो गलानी। उठे नब केतेटा पतला है बहुत पतला है ठीक यही भाव ही हम। ये छाणीबा गैस रे ऑलरेडी बसई नहीं तेल तेलटा भी गरम हो गलानी। ये पापड़ी जाक पकई नबा। एकाथरे 10-12टा पापड़ी मु पकई नेबी। एबे याको लो टू मीडियम फ्लेम रे ही भाजीबा। पापड़ीटा टिके क्रिस्पी हेले भल लगे। टिके टाइम लगे 2-3 मिनिट लगे। ये पापड़ीटा खाइबा को बहुत सुंदर लगे। आउ टिके कलर चेंज हम ये हैनी। एबे देखंतु पापड़ी आमर पूरा पूरी रेडी हो गलानी। तार कलर भी मत चेंज हो जाए आउ जमा भी पानी अंश नहीं। एबे हाको बाहर कर नबा। केते सुंदर देखा देखंतु। टिश्यू पेपर ऊपर उठाई नेबे एक्स्ट्रा तेलटा सोक कर जीवा। बाकी तक भी ठीक यही भाव में छाणी नबा। छाणीबा को बहुत सुंदर लगे। सांगे सांगे तेल रे पकेला माने तेल रू भासी उठे जे केतेटा सुंदर देखा देखंतु। ये देखंतु मो गोटे प्लेट रे किछटा आलू नहीं आपको हल्का टिके सिझे नहीं लुण पकईकी साइड कर नबा। एतरे पापड़ी जाक आमर रेडी हो गलानी प्राय। एबे से कड़े रो तेलटा को बाहर कर नहीं अल्प जो तेल अच्छी पकई नेले टिके जीरा
ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ହେଙ୍ଗୁ। ଏବେ ଆଳୁଟାକୁ ଟିକେ ହାଲକା ଭାଜି ନେବା। ଢାଳି ନେଲି ଆଳୁ, ଏବେ ଭାଜି ନେବା ହାଲକା ଟିକେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବାଉଲରେ ମଧ୍ୟ ଢାଳି ନେଇଛି। ଆଳୁଟା ଆମର ଭଜା ହେଇଗଲାଣି, ହାଲକା ଭାଜିଛି, ବେଶୀ ବି ଭାଜିନି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, କିଛି ମସଲାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଶାଇ ନେବା। ଏ ଆଳୁ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଥିଲି, ତାକୁ ପକାଇ ନେଲି। କାକୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଚୁନ ଚୁନ ଆକାରରେ କାଟି ନେଇଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଢାଳି ନେଲି। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମୁଁ ଅଳ୍ପ ପକାଇଲି, ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ, ବେଶୀ ରାଗ ହେଲେ ଖାଇପାରିବେନି। ଆରି ଭିତରେ ଧନିଆ ପତ୍ର, ବିଟ୍ ଲୁଣ ପକାଇ ନେଇଛି। ଏବେ ପକାଇ ନେଲି ଚାଟ୍ ମସଲା ଏବଂ କିଛି ଗରମ ମସଲା। ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ମିଶାଇବାକୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ବଡ଼ ଜାଗାରେ ଢାଳି ନେବା। ଯେଉଁ ମସଲାଟା, ଗରମ ମସଲାଟା ଯେଉଁ ମୁଁ ପକାଇଥିଲି, ତା ଦେହରେ ଜିରା, ଧନିଆ, କିଛି ଗରମ ମସଲା, ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା, ପାନମଧୁରୀ, ତାକୁ ଭାଜି ଗୁଣ୍ଡ କରି ନେଇଥିଲି, ତାକୁ ମୁଁ ପକାଇଛି। ତ ଏ ପୁରଟା ତ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସଜାଇ ନେବା। 3ଟା ପ୍ଲେଟ୍ ନେଇଛି, ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସଜାଇବା। ପାପୁଡ଼ି ରଖିନେବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟା ଗୋଟା ରଖିପାରିବେ, ନହେଲେ ଭାଙ୍ଗିକି ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ, କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ଗୋଟା ଗୋଟା ହିଁ ରଖୁଛି। ସବୁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସମାନ ଭାବରେ ରଖିନେବା। ଏବେ ଏ ଯେଉଁ ପୁର ମୁଁ କରିଥିଲି ମସଲାଟା, ତା ଦେହରେ ମଝିରେ ହିଁ ରଖିନେବା। 2 ଚାମଚ ନାଖାଇ ଦେବା। ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଦେଇଦେବା ଚଟଣି, ତେନ୍ତୁଳି ଚଟଣି। ଏଇଟା ପାପଡ଼ି ଚାଟ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଏ ତେନ୍ତୁଳି ଚଟଣିଟା ପଡ଼ିଲେ। ସବୁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖିନେଲି। ଏବେ ଦେଇଦେବା ଟମାଟୋ ସସ୍। ଦହି, ତାପରେ ଦେବା କର୍ନ ଏବଂ କିଛି ସେଓ ଭଜାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଏକଦମ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ପାପଡ଼ି ଚାଟ୍ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। କେତେଟା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। এইଭଳି ଭାବରେ ତିଆରି କରି ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ନିଜେ ବି ଖାଇବେ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏମିତି ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥରେ ରୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।